মানুষ নাই, আল্লাহ কবর দিবেল্লাহ নাই, আল্লাহ মানুষ নাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর কানা জমিনে সৌদার গভীর করারে সহি সহি দাঁড়া মাথা আল্লাহ তো আল্লাহ কানের ভিতরে আল্লাহ আছে তারারে জালেম হলো জুলুমত কর্মা আল্লাহ আল্লাহ তারা নিজেদের গায়ে বুঝতে ময়া করি দে আল্লাহ আল্লাহ তোমার গরবারি হেফাজত কর্মা আল্লাহ আল্লাহ সব বছর ঘুরাই দিয়ে আর কেন কবর মা বাবার ডাক মারে সব বছর ঘুরাই দিয়ে পেয়ারা বেলা ঘরে আল্লাহ পেয়ারা মা বাবা খবর পান গরিবাল্লাহ দে আল্লাহ আল্লাহ জমজুজম্মাকে মানুষ আলম দিতাম যে মাদ্রাসার মাঝে বড় মুসলিম বলা যান আল্লাহ যে মাঝে তোর কোরআনে বাদর দানি মধ্যে আল্লাহ যে মরকজম মাঝে তবলিগের আঞ্চলিক আল্লাহ দিন সুবাজাতে আর কাসা যায় আমাদের আজাম দিয়া নাই বুহারি বড়িয়া নাই কোরআন পড়িয়া নাই আল্লাহ তাআলা আর আপনি করে খেলা করি আল্লাহ তো দে আল্লাহ আল্লাহ দে আল্লাহ আল্লাহ সারা দুনিয়ার মানুষ অনেক বাজার চাই আল্লাহ বাজার সদর করি নিজের নিজের গাড়ি লইয়ে রে কল করি করি আজানি সদা দিন করে যাচ্ছে আল্লাহ কুদওয়াল আমাদের নাজিরাবাদ পর্যন্ত আল্লাহ রাজিনা নামিয়ানি তেরালুক গলি নাই আল্লাহ চাহারে তেরালুক তো আজাদ করি দে আল্লাহ চাহারে সায়াদে রাজে আল্লাহ মাম দুনিয়ার মুসলমানের গুনারে মাফ করি দে আল্লাহ আল্লাহ তামাম দুনিয়ার মুসলমানের এতলা আল্লাহ তো দে আল্লাহ জামায়াত গৌরব বেড়ে চলে 3 দিন বাদে বড় যাবে আল্লাহ বাংলাদেশের সরকার গ্রামী পাবলিক জনগণ স্টুডেন্ট কমিটির আলিমুল মহাজর ভরিয়াবান আল্লাহ তুমি মিলিয়ে হারাবে আল্লাহ তারা ফেলে রব্বান নদী সবরে কুম নদী আল্লাহ রেখে দিলে রব্বুল আলামিন আল্লাহ তুই এদের ধরে আল্লাহ মানুষের বেয়াকুনের গুনারে মাফ করি দে আল্লাহ আল্লাহ তুই দেশের আল্লাহ রিজি করে ভারত করি দে আল্লাহ তুই আল্লাহ মুসিবত ঘরে তো বাজারে আল্লাহ আল্লাহ আর 2 দিন আগে আল্লাহ 12 নদী আল্লাহ জিলা আল্লাহ পানি উড়িয়ে আল্লাহ তারা দেখি দুঃখ করি বলে আল্লাহ হারার জন্য হারার মা বোন আল্লাহ পানি বান উড়িয়ে রে বন্যা উড়িয়ে রে বাংলাদেশের জমিনের যে মানুষের সব পান আল্লাহ তুই তারা রে আমার কাল জলদি সারা দে আল্লাহ মাল দৌলত করবার ইনসানে দিয়ে মা আল্লাহ আল্লাহ বাংলাদেশের জনগণ না তাহলে আল্লাহ রোহিঙ্গা তুই এটা তাহলে বলিব আল্লাহ তুই বাংলাদেশের জনগণ রে আসলি বলা জমি বলা তেহবাজের কর্মা আল্লাহ বন্যা উড়িয়ে রে আল্লাহ দর্শক গিয়ে বেঁধে যাবল রে আল্লাহ তুই চাইলে হঠাৎ করি নুরানি বানাই দিবার আল্লাহ তুই নরে বড়লা বানাই দিবার
अल्लाह बंदे के सागल रे तुई जल्दी तो जल्दी आसान करी दे अल्लाह जल्दी तो जल्दी खुशगवार बना दे अल्लाह करी दे अल्लाह दुनियार मुसलमानों रूह बनना मजे मुस्कान के मानुषों कबीरे दे अल्लाह दुनियार सब जगरियों को दिल सारा गिरे दे अल्लाह अल्लाह करे अल्लाह गुरुसों पूरा एकदम दोलन मुस्कान दे अल्लाह दुनिया किनारे जल्दी नेमु बदलाता वर्मा अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम दुनिया गुना जदून मुसलमानों से ब्याह गुना अल्लाह रिज़ी करे बारस करी दे अल्लाह अल्लाह सारा दुनिया गुना जदून रोहिंग्या कला से ब्याह गुना रहते वाको अल्लाह तो होगी दे अल्लाह तुम्हारे इज्तिमाई से कलमा ये साइज़ गरीब अल्लाह तो होगी दे अल्लाह अल्लाह सुने वाला जमीन वाला तो बाज़ार रखो अल्लाह अल्लाह ये महवला नज़रिया बनाई अल्लाह आशा करी दे अल्लाह तेरे जल्दी तेरे पहुंचा दी भी अल्लाह तेरे जल्दी तेरे पहुंचा दे अल्लाह अल्लाह ताला कहा जरा तो मानो इस तरीके से आया तुझे हांडे अल्लाह के महारा गुनाहगार तेरी माँ जो मौला भी अल्लाह मुझे गाने दीना लासे मुहाते सला दे अल्लाह मुझे पिया लासा हाजिया लासे अल्लाह बुरा बुरा जितना दुआ लेती थी अल्लाह तब तुम्हारी दे अल्लाह तू यार होती इंतजारा दी अल्लाह त्यारा रहना कल सायादारा दे अल्लाह अल्लाह आरा ब्याह पूरा कबरा जो मुदरा जान अल्लाह जा अन्नवरा उद्दमाज़ को अल्लाह अल्लाह तेरे आनंद रोहिंग्या कला दुनिया कुन अल्लाह मगर अल्लाह करे अल्लाह अल्लाह मुसलमान अल्लाह रोहिंग्या जबर सूरत मजे पैदा करी दे अल्लाह अल्लाह सबरा हाथ स्टूडेंट कॉलेज कोरिया गो माय ग्रामल मास्टर डॉक्टर मुरब्बी हाजियल माया अल्लाह तो दे अल्लाह रब्बुल आलमीन आरब तुमरे मोरे बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह गरी 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 दुनिया से अल्लाह तो दे अल्लाह मिरीन अल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल-इबाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन आमीन या रहमान